କନା ବୁଲାଇ ଚୋର କଲେ ଚୋରି। ବହୁ ଚତୁରତା ଭାବେ ବନ୍ଦ ଘରୁ ପଶି ସବୁ ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କମଳାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଘର କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଆଲମିରାରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ସୁନା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ପ୍ରକାଶରେ କମଳାପୁର ଗ୍ରାମର ଟି ଭାରତୀ ଚଳିତ ମାସ 6 ତାରିଖରେ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଘରକୁ ଦେଖାଚାହାଁ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଘରର ଗ୍ରିଲ୍ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ପଶି ଭିତରେ ଥିବା ଆଲମାରୀ ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ତୋଳା ସୁନା 2,50,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀଙ୍କୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଓ ସେ ଭାରତୀ କମଳାପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଟଙ୍କା ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିପାରି ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। अनिल कुमार सर कौन कहे आज जो अभियोग थिला चोरी विषय नहीं कौन कहे सर आमर बुधवार दिन सन्ध्या आम देखला इलेक्ट्रिकल बिल वाला आसला बिल काटला से देखी जाइला तो से कबर सब ओपन अच्छे हेले आम इलेक्ट्रिकल वाला मत फोन करता एमती अच्छे तुम घरे हेले आमर बड़मा फोन करता से विशाखापट्टनम अच्छा फोन कला तुम घर एमती दोष अच्छा आम वीडियो देखला वीडियो देखा पर से कहला हाँ ठीक अच्छे आम तोर हाँ से आसला गुरुवार दिन आसला आसला पर आम सांगे सांगे जाकर पुलिस स्टेशन को एफआईआर देता कंप्लेंट देला सर आमर एमती घर चोरी गला हारमार भांगीदेला पैसा टंका सुना सब नहीं जाइए आमर सार कहले सार तुरंत हाँ आसो एक्शन है आम गोटे रिक्वेस्ट कर सर कंप्लीट एक्शन नहीं आमर सामान रिकवर कर देवन सर। दक्षिण ओडिशारू संदेश कुमार साहू रिपोर्ट ओडिशा दर्पण न्यूज चैनल।